Manipod ken ni Mr. Ronnie Ganyo. It is also na Ilocos Norte. Daniw anapauluan iti sawem nga ay ayaten nak. Nagalangugan iti tangatang timek na inbalitokan ikot dayag akapintasan sa gibo tepaar iti amyanan. Samiweng ang mga bukay kadagiti puso amalmalday. Ti ayat anailibay malukag ket gumanaygay. Nasutil nga ayat rimosing tunggal kanito ket kumulding. Kaltaang tirabihi mangriing sika ti irungrungaing. Ngem agalumiim to'y kaunggan taday to'y ayat awan kaikaryan. Pinadas ko apeglan tapa ay tulaeng pagbanagan. Gapot Facebook anabuangay taraok iti Facebook nangalak agundaway nga ipeksa ayat anadarisay daytoy puso nga agtarigagay. Inwalin ko ni bain dakeba inak amin indulin tured tinakem tinangkibin tapno mayebkas ayat arimusing. Ngempiman daksanggasat to'y ayat di mo inawat. Nalpay to'y abagak awatek ta isot gasat.
Kawan, tinamnama, sagpaminsan, ikulding kolata, babaen kadagiti daniw, ken sonata, mangidanon, adda, akaririk na. Sawem, nga ay-ayaten nak, nuton ano, abaliksem, agur-urayak. Dayta abalikas, timang paragsak, to'y puso, anaulila, kenayat.